rungno jati rungno yakli rungni bisingtino dapha kochugo kanani abono naharino janajati kallan bedek rungni bagi sakthari tongo cha sala lembo sarani subrai vidya mandir rungnakno janajati kallan bedekni mantri rampada jamatia berainai kha rungnakni 329 jana srungnai rokbai dadak sidake kok salaika dadak sidake kok salaima jora srungnai rokno thinangni dafani jati hne balaika aboni bagai rung srungni logi logi yakni samung rokno bo srungna bagai kok kesarkha Pandawo Subrai Vidya Mandir Rungnakni founder Dr. Atul Debarma Subrai Trust ni President Dr. Partho Debarma Mohanpur Sub-Divisional Welfare Hostel Committee ni President Mongol Debarma Rungnakni Principal Torbala Debarma Secretary Diptono Debarma na khoboi Rungnakni phurungnai rok tongbaikha Jonojati Kallan Bedikni Mantri no Gana Omanani Srungnai rok belai khatung khaja wngbaikha abobai Mantri bo hano belai Khatung khaja matong jakha Belaiki khatung khaja ji isini belaiki tongthokani san sum khabai khobai amso chini borongra mantri chini janajati eba shobdo khamrai naikhoni chumparno jotto khabai khobai amso jao jono phai naibibani bati Good morning to all. God bless you. যে জনজাতির লেখাপড়া অনেক উপলব্ধ করে বই মেলাকে মজা মজা গই না সেন্টেপ্রোগ্রা বই নিম উপলব্ধ কারিয়াপ্রাপ্র বই নিম উপলব্ধ স্কুল আসাপ্র বই নিম উপলব্ধ যেটা জায়গা সামধান করবে হিমানি এলের মা Selerma, Sauni ke Sagragma, sikate tarak tegui. Hakete sing uklowo semua mani prothom theke na singno jaiye hi sadar. Kintu omor gubuya. Kono proman khlaini banginai ne jamate abadani gori academy ne khabinai tabar solai. Atrablago di Bushamishana. Haiti di Bono, Nahimuja di Kota Sumatera. Kita dari Sabtu di sini, orang di Sumatera. Jeng masih naik, sarah warga di rumah naik. Mongolia, China, Japan, Korea, Komodo. Marabla संख्या है दे सारा पृथ्वी रो बड़ा मुजुब दागा खंगी बड़ा ने मेन अमो खाके खाय मासा खाने के पता गाओ परे मानी वो तांग मानी वो पायरी जागवान मासा खा सेलर बाई केले साकरा बाई मुकरा kai prino ya kamu je sekarang ina kono neng data klien yang musuh data klien mana nai ni pakanai ni aims and object ada kalau neng soal nai musiha mungkin ada darah kenang mana nai orang mana bahaya lengkap sejak mana nai mereka neng tu kok saragia ini sekarang tangni kira ya, itu bah orang kau mah mau tidak merasa tu, mau tidak berang kayak ya tu orang ini ya tetap jaga kau tangni jati ya nanti, ani bang ni deh, kalau tenai, deh, besanai, om ini pun ikut kah, lasiman ni, kau ibai, jorong tahu tak mana, sengde, dia menurut apa? Action reaction ni loh, orang tu itu loh. Makanya mana pore bahaya ni makal, eyes close contact mana, every time loh hake mana. Makanya orang pore thani bahaya ni kelas asap berapa, rute sande asap, sitting di tahun, jadi hal biasa asap hake. Jadi bolat bisa tangga second go, sekarang banyak kita tahu dari sana di kelas
ini pada tak mami suntani guna guna konsep makai nai niro uike waisa kolong dehok kolong kolong tu ha Swachh Bharat Abhiyan rakhi kelai betul makai pai ini doi sabun ni kita sama nama ni betul sebab tema bahagi bemasana ye sama ya Angla kakerang MBA pas lai thang pele ha bo sakri hi saire na ব্যবসা হে 12 ঘন্টা সময় শিখাতে শিখাতে হকসানি বিশু সুলাওনা ওই 1 টাকা আগে নিত মানে হাইতেইনা চাকরি হে সাইরে না শিখো ব্যবসা হে সুলাওনা তাবো দিন পাতো থাকা নিরো কেবল চাকরি খাইনাই নি মাস করে গিয়া প্লেস কা আগ্রনাই নি পড়ে নি নানাই বনি ইয়াগলো খাকে আন চাকরি রমনাই যাতে নাই জব ক্রিয়েটার জব সিকারিয়া ঠিক আছে চাকরি খাইনি আন চাকরি নাই জমে হইয়া আন চাকরি কিনে রমনাই মান অমসি আনি মাস কাইছিনো বুঝবো কাই মানাই হাইতেইনো daily যেহেতু স্টুডেন্ট আর তোমার অন্য অন্য না সামান্য daily routine daily homework কোন daily কমপ্লিট না হয় at any cost কারণ দেখি মানে কমপ্লিট না হয় তাই আমরা সালসা আগতে সাথে রোজা কিউ কাকে দের বক্স জাস্ট থাক সেকেন্ড স্লালি আছি না এটা and daily most important নগর থাকা তান্দি আচ্ছা অরণ Tabo hostelo student ni missing mobile yawo kana maaf sutong ya kisale mobile kana kita kawiya ko to ya ba dalal sawani ro soidal sawani ro botir na kono di nijer missing tang lai sikate nijer missing tang lai di jottono na sagni Beta bahano hakini ro dia সম্পর্ক মাত্র নাই বিবিধ bahano je hake মাত্র নাই hayo aku opera hake মাত্র নাই sari bising hake diro kaisa nok ni besa bunga masa di besa hake diro ব্যবহার মাত্র কোনদিন স্কুল ni সম্পত্তির না destruction থাকলাই जों मा सिनाय माना नाय नों उइकलि वाइसा टिभि रंग ना फुंजा खुद फुंजा उइतो वाइसो नों असेंबली वा बुसुक पिरियड बुसुक मिनिस्ट्रिंग असेंबली बुसुक 15 मिनट कम से कम हाफ एन आवर गाने पारे assembly na time na nutrition ho reduce lagi और यो नि assembly saka deng tola deng tola ngake tung lama dina ngake sakau lagi kesanggo ngake lagi nah और यो haya ataro mato lagi assembly mato lagi time male salo waisa hoine sato বা সাউনি আধা ঘন্টা তখন কখন ভুল করে তাহলে ভিটামিন ডি অবশ্যই মানা নেই পারে ও মশারক মাইগ্রো পর্যন্ত সিট মাইগ্রো সাথে মতো এনার্জি নেওয়া পারে ঠিক আছে খুবই জরুরি যে অ্যাসেম্বলি উনি কতগুলি সিস্টেম নাও করণী মহাইত সময় আর করণী ন করে করে আমরা তো বিভিন্ন অ্যানালিসিস নাই করে কিছু এটা তাহলে আর অনেক কিছু আধা ঘন্টা মতো সুযোগ নাই অফিসার এই কাজে একটা ক্লাস নিতে গেছিল ক্লাস দি পরে কাইসা ক্লাস পাইবে কিন্তু ক্লাস দি প্র 2-1 মিনিট মেডিটেশন দেখলাই ক্লাস এন সেকান ম্যাক্সিমাম 2 মিনিট মেডিটেশন দেখলাই আন্তা ও ক্লাসটা পরে নাই ও সাবজেক্টটা পরে নাই কাকে কাইসা প্রথম ইংলিশ সাবজেক্ট থাকবে হা বনি পরেতে কাইসা সাবজেক্ট দেখি নাই কাকে অন্তা ও সাবজেক্ট পড়ে কোনো দিমাগ তৈরি হয় আগে দিন ইয়াকাই হবই না ketal kaisa nor kelas lagi di banginai ang lima botoi bapak pinai ani bangko ini jika tu nor sekarang ini saya jawab karena orang tu pun orang
Ini nunggu poriman tak ini na. Teachers rabuhainya. Teachers question and answer. You must give in the class. Question berodi, logo answer berawinai. Kalau prothom question rawinai answer bernak naik berodi. Boni bore maya hangga teacher bono answer kari rodi. School class ono bono almost marai bono. Similar class যেমন চলে 7 period থাকে morning and night 7 period থেকে মাখানে তাহলে সিমিলার ন ডাবল এখানে রংজাবো সিজাক থানায় সিবিএসই এর 93% মার্ক মান 93% মার্ক একদম গরিব থেকে গরিব মামলা সে বিক্রানন্দ বিনা অবস্থায় কথা সম্মান এবং जों কোন ভাইমান स्पोर्ट्स गाहाम खेल थुलायदि सामुंग सामुंग अवश्य खायदि डिस्ट्रिक्ट लेवल नि कॉम्पिटिशन राव हांखे गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट नि सब समय फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट प्राइज गोया एकेडमी गलबला के गोया एकेडमी फर्स्ट प्राइज इन लेवल ते कैसे बोल सेमिनार होसिंग सिंग लाइबा किंतु ऑडियंस ही गोया एकेडमी से फर्स्ट गानी ज्यादा सब बोल सेकंड होता करने को बात है टाइम लेसन लाइमान पृथ्वी मंगल जे तमानी बड़ सम्मान এটা নিও জোস মান সব সময় রঙানি সিয়ানি বলনা but from there now the total number of classes now it went up to battery and since last 2 years 2 batches of class 10 board exam they have appeared. The first batch which appeared last year, the performance was also very good. We have almost 30-40% first division and 100% pass. This year also around 41 students appeared. The first term result, so very good result, very exciting and encouraging result. The second term exam result is due. Hopefully we are getting in this week or coming week, then we can say what will be the total performance of our students. So from a bigger students of 33, now we have 320. But unfortunately, we don't have that number of hostel facilities. Though in the beginning also, in the very beginning, we tried to get the hostel facilities, allotment and the sanction. But previous government didn't do, and subsequently we tried the BJP government when it came to power. We had some 50 students, but still there are 220 students who are staying in the hostel, who are hostelers. Out of that, around 170 they are not getting their hostel stipend and accommodation cost. So in this regard, we would like to urge our honorable minister to look into the matter so that the students who are coming very far flung area, who are coming from rural, interior, hill area, and mostly from they belong to very poor family, mostly their parents, guardians are daily laborers. Very few students have their parents as employee. Mostly they are juniors and daily laborers or below poverty level families. So in this regard, it is our humble request and our earnest desire that these students who are coming from diverse background across the states and across all the communities. So my humble request, and I would not like to continue very much long because our minister is so busy, he has to do some more appointments. So at the end again, I would like to thank our honorable minister as well as the chairman of ST Hostel Committee, Mohanpur, Sri Mangal Demurma, coming over here, and all other officials who attended. With this much, I end my speech. Thanks. এবং lain bagai ini jatuhan sebelum naharmo, abang bagai ang sampai tam tini balai kepala kaham, nomni oro society lo, bayi, sekolah ini saat sampai. Visit lainnya bagai firman ka ang Mohanpur Subdivision Tribal
boarding hostel ni chairman Chongjak mani balogia ko tanai Januari mas Chongjak ko 2022 Januari mas Kabang dia ko awan bagai amno daga kaigo malai maya ko tai sini tanai SDM mo tilmiki pale bro aprona English maka sini Mohanpur subdivision ni andaro 19টা ini NGO এবং গভর্নমেন্টে যে হস্টেল সহ 19 আবার অলরেডি অ্যাপ্রুভ পুঞ্জাব আবার বিশেষ ও সোসাইটি অ্যাপ্রুভ পুঞ্জাব 75 সিট আবার তারই অ্যাপ্রুভাল নানা বিভাগে অরণ্য হইতে প্রপোজাল দেবজাত মানকা 128 তে প্রপোজাল তৎকাল হস্টেল ni অ্যাপ্রুভাল বিভাগে যেহেতু তিনি আংসা বাইথা নম্বর আইকা ini saat ini departemen yang ogra ini mangke ini saat tangga ini saat dan baru no ogra sebab kalau itu tangga itu hostel shop apa nih bagi ini saat ini dokter dulu bawa no harta paisa kok sana kan apa bagi ini kebahagiaan Iwan Surat ini Indonesia tangga itu kan kembali bagi angke bukan angka bahwa ini saat no motor kita itu yang baik. Aku saya ini aku kan dengar di kepala saya Mansur. Saya